ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ایران مسعود پزشکیان سے خود ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج شام اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ تقریباً 45 منٹ جاری رہنے والی اس خوشگوار اور دوستانہ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے صدر پزشکیان اور ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے 11 اور 12 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطحی وفد بھیجا، جس کی قیادت اسپیکر محمد باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کی۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو سعودی عرب، قطر اور ترکی سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ روابط خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے عمل کے حق میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں نہایت معاون ثابت ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے اس ہفتے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران کے دوران ایرانی قیادت کے ساتھ ہونے والی تعمیری بات چیت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ تعاون سے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنی مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنئی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ صدر پزشکیان نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا امن کی کوششوں میں پاکستان کے مضبوط عزم پر شکریہ ادا کیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات آنے والے دنوں میں مزید مستحکم ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران سے مذاکرات کے لیے دوسرے دور کے لیے امریکی وفد آج اسلام آباد پہنچے گا۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران سے مذاکرات کے لیے نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان جائیں گے۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ انہوں نے ایران کو بہت مناسب ڈیل آفر کی ہے، امید ہے وہ قبول کریں گے۔ ایران نے ڈیل قبول نہیں کی تو امریکہ ایران کے تمام پاور پلانٹس اور پلوں کو تباہ کر دے گا۔ اب مزید نرمی نہیں دکھائی جائے گی۔ اگر ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو جو کچھ کرنا پڑا وہ کرنا ان کے لیے اعزاز ہوگا۔ وہ کام جو پچھلے 47 برسوں میں امریکی صدور کو ایران کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کی کلنگ مشین کو ختم کیا جائے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے کل آبنائے ہرموز میں گولیاں چلا کر سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران نے آبنائے ہرموز بند کرنے کا اعلان کیا، جو عجیب بات ہے۔ امریکی ناکہ بندی کی وجہ سے ہرموز پہلے ہی بند ہے۔ ایران کا روزانہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے آج دوپہر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے خطے کے امن و استحکام اور موجودہ مسائل کے جلد حل کے لیے مکالمے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ امریکی ٹی وی CNN کی رپورٹ کے مطابق ایرانی مذاکراتی ٹیم منگل کو مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچے گی۔ مذاکراتی ٹیم انہی شخصیات پر مشتمل ہوگی جنہوں نے پہلے مرحلے میں مذاکرات میں شرکت کی تھی۔ امریکی چینل کے مطابق ایرانی توقع کر رہے ہیں کہ بدھ کو جنگ بندی میں توسیع کا علامتی مشترکہ اعلان ہو سکتا ہے۔ معاملات ٹھیک رہے اور اگر صدر ٹرمپ پاکستان جانے پر راضی ہوئے تو ایرانی صدر بھی پاکستان جا سکتے ہیں۔ دونوں صدور پاکستان گئے تو دونوں مشترکہ اعلامیے پر دستخط کریں گے۔ امریکی چینل کا بھی کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے اب تک باضابطہ طور پر وفد بھیجنے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد کے باعث سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ ریڈ زون، ایکسپریس وے اور سری نگر ہائی وے مکمل بند ہیں۔ شہریوں کو سفر کے لیے متبادل پلان دے دیا گیا ہے۔ میٹرو بس سروس تا حکم ثانی بند کر دی گئی ہے۔ راولپنڈی میں ہر قسم کی پرائیویٹ، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ بھی معطل رہے گی۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، جگہ جگہ پولیس تعینات کر دی گئی۔ ناکوں پر تعینات اہلکار سخت چیکنگ کر رہے ہیں۔ ریڈ زون کی جانب جانے والے راستے مکمل بند کر دیے گئے۔ پولیس کی بھاری نفری مختلف چوراہوں پر بھی تعینات ہے۔ کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے، جبکہ سری نگر ہائی وے پر بھی مختلف اوقات میں ٹریفک روکی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں کسی بھی شاہراہ سے آنے والی ہیوی ٹریفک کا داخلہ مکمل بند رہے گا۔ ٹریفک پولیس کے جاری کیے گئے متبادل پلان کے مطابق G5، G6
G6 और G7, F6, F7 सेक्टर के रिहायशी रावलपिंडी आने जाने के लिए मार्गला रोड से 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने की सूरत में ट्रैफिक त्रामड़ी चौक की तरफ मोड़ दी जाएगी। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर्स के मुताबिक जुड़वा शहरों में हर किस्म की प्राइवेट, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगी। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफ जई के हमरा मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जंग बढ़ाना नहीं चाहता, ना ही किसी मुल्क पर हमले का इरादा रखता है। हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर का कहना है कि ट्रंप को ईरानी अवाम को उसके जौहरी हुकूक से रोकने का कोई हक़ नहीं। जौहरी तवानाई प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना ईरानी अवाम का उसूली हक़ है। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। उनका कहना है कि दुश्मन अपने मक़ासिद हासिल करने में नाकाम रहा। उसने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स और अस्पतालों पर हमले किए। ईरानी सदर का कहना था कि ईरानी तहज़ीब तबाह करने, उसे पत्थर के दौर में दोबारा भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम और मक़ासिद को ज़ाहिर करते हैं। ईरानी वफ़द के सरबराह और स्पीकर पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि इंटरव्यू अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी बहुत फासला है। एक इंटरव्यू में बाक़िर ग़ालिबाफ का कहना था कि दुश्मन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका, वो नाकाम हो गया। दुश्मन समझता था ईरान 2 से 3 रोज़ में हथियार डाल देगा। हमने 40 रोज़ जंग लड़ी। दुश्मन समझता था ईरान भी वेनेज़ुएला जैसा होगा, ये भी ना हुआ। अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया, जो एक भोंडा और जाहिलाना फ़ैसला है। दूसरे ममालिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। ग़ालिबाफ का कहना था कि अमरीकी माइनस्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे ना बढ़ें। अगर अमरीकी माइनस्वीपर आगे बढ़े तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 टैंकर्स वापस चले गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने बोट्सवाना, अंगोला के झड्डे वाले जहाज़ों को भेजा है। ये इक़दाम ईरान पर मुसलसल अमरीकी समंदरी नाकेबंदी के नतीजे में हुआ है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान की बंदरगाहों और साहिली पट्टी पर अमरीकी नाकाबंदी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी इक़दाम गैर कानूनी और मुजरिमाना अमल है। UN क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है। ईरानी आबादी को जानबूझकर इज्तमाई सज़ाएँ देना जंगी जुर्म, इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप का ख्याल था ईरान पर फतह उन्हें आलमी निज़ाम की तश्कील नौ का मौका देगी। ट्रंप ने ऐसी फौजी मुहिम की मुखालफत की जिससे अमरीकी फ़ौजियों की हलाकतों का खदशा था। ट्रंप ने ईरानी तहजीब के खात्मे का बयान जल्दबाजी में दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मजीद लिखा कि ट्रंप का ईरानी तहजीब के खात्मे का बयान कौमी सलामती के मनसूबे का हिस्सा नहीं था। सदर ट्रंप दर हकीकत ईरानियों को धमकाना और तनाज़े को ख़त्म करना चाहते थे। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि उनकी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानियां देने को तैयार हैं। दूसरी जानिब ईरानी एरोस्पेस कमांडर ने कहा, जंगबंदी के दौरान मिसाइल लॉन्चर्स की तजदीद की रफ्तार पहले की निस्बत ज़्यादा है। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती के जारी करदा बयान में कहा गया है कि समंदरों के पीछे से सिक्योरिटी नाफिज करने का दौर ख़त्म हो गया। आबनाए हुर्मुज़ और आबनाए मलाका की हिफाजत हमारी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारों की ताकत की बदौलत महफूज है। आबनाए हुर्मुज़ पर पेरिस इजलास एक मुज़ाहका खेज़ तंज था और हम स्पेन के आज़ादाना और अक़ली मौक़िफ़ को सराहते हैं। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से कोयटा के शहरी परेशान हैं, जबकि मामलाते ज़िंदगी और कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हो रही हैं। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन रहनुमा ने भी इस मसले के फौरी हल का मुतालबा किया। सलमान अशरफ रिपोर्ट करेंगे। कोयटा में मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। कोयटा में रोज़ाना 6 से 8 घंटे जबकि सूबे के दीगर अजला में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश से शहरियों की ज़िंदगी, कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हो रही हैं।
शहरियों ने हुकाम से लोड शेडिंग में कमी और फौरी रिलीफ का मुतालबा किया है। शूटिंग तो बहुत ज़्यादा हुआ है पहले की बनिस्बत, और बिल भी ज़्यादा आता है ना, तो लोग बहुत परेशान हैं। और वैसे ये तो ऐसे मौका है कि इसको सही करना चाहिए। बिजली का लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाज़ार में अभी 8 बजे बंद कर रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग उसी तरह जा रहा है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि लोड शेडिंग थोड़ा कम करे। कैस्को शेड्यूल के बरक्स सूबे में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग की शिकायत आम हैं। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन रहनुमा ने भी तवील लोड शेडिंग पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि इस सूरत हाल से अवामी ज़िंदगी, कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। उन्होंने मुतलका हुकाम से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। इसलिए जो हुकूमत की जो बदइंतज़ामी है, नाअहली है, नालायकी ख़त्म करें, करप्शन ख़त्म करें। ये जो सोलर की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि ये जो बिजली पैदा होती है बलूचिस्तान के लिए काफ़ी है। अवामी हलकों का कहना है कि इब्तदाई गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाइस ये सूरत हाल मज़ीद संगीन होने का ख़दशा है, जिसके पेश नज़र अभी से इसका तदारक करना ज़रूरी है। अगर बरवक्त इक़दामात न किए गए तो आइंदा दिनों में बिजली की तलब में इजाफा और लोड शेडिंग की शिद्दत मज़ीद बढ़ सकती है। कैमरामैन अकमी रॉजर के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। मुल्क भर की तरह कराची में भी बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग 12 घंटों से तजावुज़ कर गई। बिजली की अदम दस्तियाबी ने शहरियों के मसाइल बढ़ा दिए हैं। तफसील बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखिम। सूरज के तेवर क्या बदले, शहरियों के साथ बिजली की आंख मचोली भी बढ़ने लगी। कोरंगी, सरजानी टाउन, याकताबाद और सदर समेत कई इलाकों में रोजाना 12 घंटों से जायद एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिससे शहरियों के मसाइल में इजाफा हो गया है। इस बदतरीन लोड शेडिंग ने बाजारों के साथ रिहायशी इलाकों को भी मुतासर किया है, जिसने लोगों का पारा हाई कर दिया है। लाइट दिन में 2 घंटे आती है और 4 घंटे चली जाती है। रात को 2 बजे लाइट आती है, सुबह 9 बजे जाती है, तो दिन में 4 से 5 बार जाती है। दिन में सिर्फ 24 घंटे में 4-5 घंटे बिजली होती है, बाकी बिजली नहीं होती। कारोबार रात को 9 बजे बंद करा देते हैं, उस वक्त हमारे यहाँ लाइट ही नहीं होती। बोलते जनाब बिजली बचत कर रहे हैं। कैसे बचत कर रहे हैं जनाब, इस वक्त तो लाइट ही चली जाती है। बिजली की अदम दस्तियाबी ने जहां कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर किया है, वहीं मामूलात ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी के औकात में भी बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। पानी आता है सुबह के टाइम 6 बजे, पानी भी बिल्कुल ना आने बराबर है। आता है तो 7 बजे लाइट चले जाती है। 1.5 घंटे के लिए बिजली आती है, तो उसके बाद 3-3.5 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। अगर हम मैक्सिमम लगाएं तो दिन में और रात में हमारे पास 10-11 घंटे 12 घंटे बिजली आ सकती है। इसके बाद नहीं देखी हमने भाई। आवाम वैसे भी बहुत परेशान है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। और मेन मसला पानी का होता है। सुबह जब पानी का टाइम होता है उस टाइम पे तो लाइट होती नहीं है, तो लोग ये ज़्यादातर खारा पानी इस्तेमाल करते हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग के दौरानिये को फौरी तौर पर कम किया जाए और गैर एलानिया बंदिश का खात्मा किया जाए, ताकि इस मुश्किल सूरत हाल में कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जीशान इकबाल के साथ जम्मार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। गर्मी बढ़ने के साथ मुल्क भर में बिजली की तलब में इजाफा हो गया। पावर डिवीज़न ने पेट्रोलियम डिवीज़न से LNG के 4 कार्गो मांग लिए। पेट्रोलियम डिवीज़न को लिखे ख़त में पावर डिवीज़न ने कहा कि LNG ना मिलने से लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा है। LNG की अदम सप्लाई पर महंगा डीजल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो पैदावार की लागत बढ़ा देगा। डीजल के इस्तेमाल से सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट का बोझ पड़ेगा। बिजली पैदावार के लिए RLNG इंतहाई अहम है, जबकि बिजली बनाने की लागत में इजाफे से लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ सकता है। इसलिए पेट्रोलियम डिवीज़न कतर से LNG कार्गो मंगवाने का इंतज़ाम करे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि बानी PTI को नाहक जेल में रखा गया है। बुशरा बीबी का भी तोशाखाना केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मर्दान में जलसे से खिताब में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी को मुनासिब इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी PTI के हुक्म पर ही तहरीक चलाएंगे। PTI के रहनुमा असद कैसर का कहना था कि 26वीं और 27वीं तरमीम कबूल नहीं, 28वीं तरमीम को मंजूर नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जलसे से खिताब में कहा, बानी PTI उनकी अहलिया और ख़ानदान के साथ जुल्म हो रहा है। वज़ीर आला ने मर्दान के लिए 50 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान भी किया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के घर में नामालूम सम से गोली लगने से MQM के रहनुमा इकबाल महसूद की 18 साल की बेटी दौरान इलाज जाँ बहक हो गई।
पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 घर में नामालूम सम से गोली लगने से ज़ख्मी होने वाली लड़की MQM के MNA इकबाल महसूद की बेटी थी, जो दौरान इलाज जाँ बहक हो गई। अहल खाना के मुताबिक मरने वाली 18 साल महानूर मेडिकल की तालबा थी। पुलिस का बताना है कि वाक़े की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। गोली नामालूम सम से लगी, ये कुछ और तहक़ीक़ात की जाएंगी। दूसरी जानिब रुकन कौमी असम्बली इकबाल खान महसूद की साहबजादी की नमाज जनाजा मदीना मस्जिद गुलशन ब्लॉक 7 में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि मौजूदा क़यादत ने न सिर्फ मुल्क को माशी बहरान से निकाला, बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस बहाल किया। पाकिस्तान ने हालिया कशीदा आलमी सूरत हाल में अहम सिफारती किरदार अदा किया और बड़ी जंग को रोकने में भी अपना हिस्सा डाला। आज़म मलिक रिपोर्ट करें। लाहौर के इलाके बरकी में सड़क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि 2022 के बाद मुल्क की सिमत दुरुस्त होना शुरू हुई और मुश्किल फैसलों के जरिए मुईशत को संभाला गया। सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तेहाद ही पाकिस्तान की मजबूती की जमानत है। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, सदर पाकिस्तान, सब ने इकट्ठा बैठ के एक ही फैसला किया कि पाकिस्तान की इज्जत बहाल करनी है। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत ऐसी बहाल की कि जब से हिंदुस्तान को शिकस्त हुई, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चलता गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में सियासी और अस्करी क़यादत ने मुश्तरका किरदार अदा किया। मौजूदा हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर एक मौसर किरदार अदा कर रहा है। भारत को पाकिस्तान की अफवाज ने भरपूर जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पहली बार इस नज़र से दुनिया ने आपको देखा कि आप उनके मसले हल कर सकते हैं। पहले हम खुद मसला थे, हर वक्त तो पैसे मांगते थे, और फिर दुनिया ने देखा कि ये तो मसला हल कर सकते हैं। इनकी फौज तो ताकतवर फौज है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनसे प्रोटेक्शन मिल सकती है, इनके साथ ताल्लुकात ठीक रखने चाहिए। वहाँ से ये कहानी शुरू होती है और आप देखें कहाँ आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप की और ईरान की, अमेरिका और ईरान की सुलह शहबाज साहब और फील्ड मार्शल करवा रहे हैं। रहनुमाओं ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम और मुत्हिद क़यादत ही पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निकाल सकती है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का किरदार मजीद मजबूत हो रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अमरीकी सदर जिस तरह बोलता है, इस तरह मोहल्ले का बदमाश भी नहीं बोलता। वो पहले मुज़ाकरात और गुफ्तगू के आदाब सीखें। इरफान नज़ीर रिपोर्ट करेंगे। रेडियो पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल मरूफ शायर सैयद सलमान गिलानी की याद में ताज़ीती रेफरेंस हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हुक्मरानों से लड़ने का मतलब वतन का चेहरा नोचना नहीं। पाकिस्तान की सालसी दुनिया को तीसरी जंग से बचा रही है। हुक्मरानों के कहने पर हमने महंगाई के खिलाफ मुजाहरे मुलतवी किए हैं, मौखर नहीं किए। उन्होंने अमरीकी सदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक जानब वो मुज़ाकरात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ धमकियाँ भी जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जैसी बड़ी ताकत का सदर, उसकी सफारतकारी देखिए, उनके प्लांट, उनके तेल, उनके ज़खायर हम बर्बाद और तबाह कर देंगे। ये मुज़ाकरात की गुफ्तगू है। पहले मुज़ाकरात की गुफ्तगू के आदाब तो सीखो। मेज़ पर जाने से पहले की गुफ्तगू क्या होती है, मेज़ से उठने के बाद की गुफ्तगू क्या होती है, इसको समझना पहले ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सारफी का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की दफाई लाइन है, न जाने रियासत ने इस दीनी कुव्वत से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी हुई तो दुनिया ने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। गजा का लहू नए वर्ल्ड आर्डर का उन्वान बनेगा। रेफरेंस से जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच, जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, तहरीक खत्म नबूवत के मौलाना अला वसाया और दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। अमरीकी रियासत लुजियाना के शहर शरीफ पोर्ट में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक। अमरीकी पुलिस के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में मुसल्लह हमलावर मारा गया। आपको अपडेट कर रहे हैं अमरीकी शहर लुजियाना से, जहां शरीफ पोर्ट में फायरिंग हुई है, 8 बच्चे हलाक।
امریکی پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس کی کارروائی میں مسلح حملہ بھی مارا گیا ہے۔ آبنائے ہرموز سے گزرنے والا پاکستانی جہاز کراچی پورٹ پہنچ گیا۔ KPD ذرائع کے مطابق شالامار جہاز خام تیل کے ساتھ کراچی پورٹ پہنچ گیا ہے۔ جہاز UAE سے خام تیل پاکستان لایا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیر مقدم نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی مسلسل خلاف ورزی کر کے، ناکہ بندی کر کے، ایران کو مزید جنگی جرائم کی دھمکیاں دے کر اسے غیر منطقی مطالبات پورے کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وقفے سے فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھا کر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہم سفارتکاری کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ایران کی بحری ناکہ بندی جاری ہے، اختلافات موجود رہیں گے۔ لندن کے میئر صادق خان نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات پر وزیر اعظم شہباز شریف داد کے مستحق ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پاکستان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے لندن میں جیو نیوز کے نمائندے مرتضی علی شاہ سے گفتگو میں کیا۔ I think we should be really proud, those who have an affection with Pakistan, those of Pakistani origin, those who are Pakistani, of the role Pakistan is trying to play, bringing parties together to try and get a ceasefire. We want a permanent ceasefire, but every day when there isn't bloodshed, that's victory. And I think, the Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif, deserves great credit. We saw the Vice President, J.D. Vance in Pakistan. We've seen the Iranian team in Pakistan. We want this ceasefire to be permanent. And it's really important to recognise the importance of peacekeeping. Disputes are solved amicably and peacefully. And diplomacy is really important. تو پاکستان کی آپ سمجھتے ہیں کہ جو شہباز شریف اور عاصم منیر کا رول ہے اس کو it deserves a lot of recognition. دیکھیں آپ نے دیکھا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پریس کر رہا ہے اور یہ آدمی کسی کو نہیں پریس کرتا ہے. He's praising Prime Minister and the General. دیکھیں I mean, we've got to recognise that had, this meeting not taken place in Pakistan, had Pakistan offered to host as a trusted partner, and the good thing about, Pakistan being a trusted partner is both Iran and the USA had the confidence to go to Islamabad and have these talks. We've got to hope, inshallah, dua kare, there is peace, the ceasefire holds, because look, it's affecting all of us. It's affecting the economy in Pakistan, it's affecting the economy in the UK, it's affecting the economy in Europe, of course Iran and the USA, and so peace is good for everyone, and Pakistan should be very proud of the role they played. امریکی صدر ٹرمپ نے نیا بیان جاری کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے ایک ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے اور اس کے انجن روم میں سوراخ ہو گیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے آبنائے ہرموز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ایرانی فائرنگ کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا تھا، جبکہ اب انہوں نے خود امریکہ کی جانب سے ایک ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے. ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے ایک ایرانی بحری جہاز کو روکا جو آبنائے ہرموز پر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا. توشکا نامی اس بحری جہاز نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کی جو اس کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوئی. بحری جہاز کے ایرانی عملے نے رکنے سے انکار کیا تو امریکی بحریہ نے بحری جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر دیا. ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایرانی بحری جہاز اب امریکی مرین فورسز کے قبضے میں ہے. امریکی حکام اب بحری جہاز کو چیک کر رہے ہیں. ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، ابھی بھی چند اختلافات ہیں، جنگ بندی میں توسیع کی ضرورت ہے. حاقان فیدان کا کہنا ہے کہ ترکی مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی میں توسیع کے لیے پر امید ہے. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کراچی میں FBR کے مرکزی دفتر میں تاجر برادری کے نمائندگان کے ساتھ خصوصی مشاورتی اجلاس منعقد کیا. ملاقات کا مقصد آئندہ وفاقی بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں تاجروں کی آرا حاصل کرنا اور ٹیکس نظام مزید سہل اور شفاف بنانا تھا. وزیر مملکت نے حکومتی پالیسیوں میں تسلسل اور معاشی استحکام پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ 2030 تک کسٹم ڈیوٹیز اور ریگولیٹری ڈیوٹیز کو بتدریج ختم کرنے کا 5 سالہ منصوبہ فعال ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا اس اکاؤنٹ کے ذریعے $12 ارب کی ترسیلات پاکستان آنا عوامی اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے. خواتین تاجروں کی معاشی شمولیت کے لیے وزیر مملکت نے FBR میں خواتین کے لیے علیحدہ ویمن فیسیلیٹیشن ڈیسک کے قیام کی ہدایت دی
تاجر تنظیموں کے عہدیداران نے بجٹ سازی کے عمل میں تاجر برادری کو شامل کرنے کے اقدام کو سراہا۔ ہر ماں باپ کو وقفہ مبارک ہو۔ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور پاپولیشن کونسل کی خصوصی مہم وقفہ کے تحت شہزاد رائے کا اسپیشل سانگ ریلیز کر دیا گیا، جس کا پیغام تمام پاکستانیوں کے لیے ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہیں دیا جاتا، جس کے باعث ماں اور بچے میں صحت کے مسائل ہوتے ہیں، جن میں ان کی اموات کی بلند ترین شرح شامل ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں ہر سال 60 لاکھ سے زائد بچے پیدا ہوتے ہیں، جو نیوزی لینڈ کی آبادی کے برابر تعداد ہے، لیکن ان کی پیدائش میں مناسب وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ تعداد مسائل کا زیادہ باعث بنتی ہے۔ اس چیز کو شہزاد رائے اپنے منفرد انداز میں اجاگر کر رہے ہیں۔ دنیا میں جان کو لاتے لاتے دے دیتی ہے اپنی جان، ہر ایک گھنٹے میں ایک ماں۔ آدھی سے زیادہ آبادی ہماری امید سے ہے، مبارک ہو۔ جینے کا ساما تو باہر قوت خرید سے ہے، مبارک ہو۔ آدھی سے زیادہ آبادی ہماری امید سے ہے، پر جینے کا ساما تو باہر قوت خرید سے ہے۔ اور ریس لگا دی ہے، بھگدڑ مچا دی ہے بھائی نے، نائی نے دھوم مچا دی ہے، لائن لگا دی ہے دائی نے، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ خیر ذرا دم لیں، وقفہ ذرا ہم لیں، خود بھی ذرا جی لیں، اوروں کو بھی جی لینے دیں۔ خیر وقفہ ذرا ہم لیں، خود بھی ذرا جی لیں، اوروں کو بھی جی لینے دیں۔ کم ہے پانی اس دنیا میں جانی، ختم نہ ہو جائے پی لینے دے، جی لینے دے، سمجھ آئی؟ آئے بھائی مبارک ہو، آ گیا بھائی خاندان کا چراغ، پھولے گا پھلے گا، کھائے گا نہیں تو پھولے گا کیسے، پڑھے گا نہیں تو پھلے گا کیسے، بھیڑ میں دوڑے گا چلے گا کیسے، تیل بنا یہ چراغ جلے گا کیسے؟ بچہ وہ جو وقفے کے بعد ہو، وقفہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اب لیتے ہیں ایک وقفہ۔ بچوں کی پیدائش میں بھی رکھیے مناسب وقفہ، آپ کی فلاح پاکستان کی بقا۔ بابر اعظم کی اننگز کی آخری گیند پر بنائی گئی سینچری اور کوشال مینڈس کے 83 رنز کی بدولت پی ایس ایل 11 میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 118 رن سے ہرا دیا۔ مقابلے جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر ہو رہے ہیں۔